zakah bermula ta'rif zakat. Lugatan menurut lugat at-tathhir wan nama. Zakat itu artinya adalah membersihkan, mensucikan. Wan nama ay az-ziyadatu pertambahan, wal khairu kebaikan, wal barakatu dan barakah. Wa li'anna Allah yutahhirul muzakki, dan sesungguhnya Allah mensucikan orang yang berzakat. Biha, dengan zakat itu Allah bersihkan minaz dzunub, daripada dosa-dosa, warazilatil bukhli, dan kotor kebahilan. Allah bersihkan orang yang berzakat itu daripada dosa dan kekotoran bakhil. Syara'an, sedangkan menurut syariat zakat itu ikhraju malim makhsusin, mengeluarkan harta yang ditentukan, ala wajhin makhsusin, atas jalan cara yang ditentukan, biniyatim makhsusah, dengan niat yang ditentukan. Yusrafu, diserahkan itu harta tadi, li ta'ifatim makhsusah, bagi golongan tertentu pula. Itu pengertian zakat menurut syariat. Syarhut ta'rif, penjelasan ta'rif. Ikhraju malin makhsus, zakat itu tadi mengeluarkan harta, tapi hartanya tertentu. Wahiyal amwalus sittatu, yaitu harta-harta yang 6 macam. Allati tajibu bihaz zakat, yang wajib pada itu harta yang 6 macam tadi oleh zakat. Wa kadzalika zakatul fitri, demikian pula zakat fitrah. Wa sayati syarhuha, selagi akan mendatang penjelasannya harta-harta apa yang wajib zakat itu. Ala wajihin makhsusin, atas jalan yang ditentukan, ay bisyurutin, dengan beberapa syarat. Zakat itu wajib kalau cukup syaratnya. Minha, sebagian syarat itu bulughun nisab, sampai nisabnya, sampai ukurannya. Yang kedua, wa mudhiyul haul, dan berlalunya setahun. Jadi kalau belum sampai setahun, ada zakat lagi. Berlalu 1 tahun. Nah, kecuali ada kayaknya beberapa harta yang wajib dizakati langsung, kada mahadang setahun. Ada beberapa macam harta, tapi kebanyakannya zakat itu wajib apabila sudah sampai nisab dan sampai setahun. Biniyatin makhsus, dengan niat yang ditentukan pula. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, karena sabda Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Zakat mesti berniat. Yusrafu li ta'ifatin makhsusatin, diserahkan itu harta zakat untuk golongan tertentu. Kada boleh harta zakat diunjuk ke sembarang orang. Al-madhkurin fil Qur'an, yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Wa hum thamaniyatu asnafin, 8 golongan manusia yang berhak menerima zakat. Wa sayati bayanuhum, selagi akan datang penjelasan mereka itu yang 8. Fadluz zakat, keutamaan zakat, hiyar ruknu tsalisu min arkanil Islam. Zakat itu rukun ketiga daripada rukun Islam. Wa hiya ukhtus salah. Zakat ini dangsanatnya sembahyang, saudaranya sembahyang. Kenapa demikian disebut zakat ini saudaranya sembahyang? Li'annaha ja'at, karena zakat itu mendatang makrunatan, disertakan biha, dengan salat. Fi mawadhi'a katsirah, pada tempat-tempat yang banyak, fi kitabillahi ta'ala, di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran biasa bila mana Allah menyebut sembahyang, itu zakat. Sembahyang, imbahnya zakat.
Minha setengahnya qauluhu ta'ala firman Tuhan wa aqimus salata wa atuz zakah. Dirikan salat dan tunaikan zakat. Wa warada fi fadliha al-katsiru minal ayat wal ahadis. Mendatang pada kelebihan zakat banyak daripada ayat dan hadis. Minha qauluhu ta'ala setengahnya firman Tuhan wa rahmati wasi'at kulla syai'. Firman Tuhan, rahmatku meluasi akan tiap-tiap sesuatu. Fasa'aktubuha selagi akan aku tentukan itu rahmat tadi lilladzina yattaqun bagi orang-orang yang takwa. Wa yu'tunaz zakah dan orang-orang yang menunaikan zakat. Walladzina hum biayatina yu'minun dan orang-orang yang beriman dengan ayat kami. Wa qauluhu dan firman Tuhan lagi khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil dari harta mereka itu sebagai zakat. Sedekah artinya zakat. Yang mensucikan akan mereka dan membersihkan akan mereka. Wa qauluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam az-zakah qantaratul Islam. Zakat itu merupakan perbendaharaan Islam. Wa qauluhu dan sabda Rasul lagi man adda zakata malihi dhahaba anhu syarruhu. Siapa yang menunaikan zakat hartanya maka hilanglah daripadanya kejahatan harta itu. Wa qauluhu dan sabda Rasul lagi hassinu amwalakum biz zakat. Bentengi harta kamu dengan zakat. Bentengi, pelihara harta kamu dengan zakat. Wadawu amradakum bis sadaqah dan obati penyakit-penyakit kamu itu dengan sedekah. Sedekah termasuk di antara sekian macam obat penyakit. Wastaqbilu amwajal bala dan hadapilah olehmu bergejolaknya bala biddu'a dengan doa wa tadarru dan tadarru. Warada dan mendatang lagi hadis mahala kamalun fi barrin aw bahrin illa biman'iz zakat. Tidak binasa harta baik di laut, di darat ataupun di laut melainkan sebab tidak membayar zakat. Sanatu fardiyatiha tahun dipardukan zakat. Uridat dipardukan zakat fis sanati saniyah di tahun kedua minal hijrah fi syahri Sya'ban. Jadi zakat ini wajibnya mulai di Madinah. Di Makkah Rasulullah 13 tahun kada ada zakat. Di Madinah sudah 2 tahun hanya ada turun perintah wajib zakat. Aqsamuz zakat, pembagian zakat kismani 2 macam. Macam-macam zakat ada 2, zakatu malin ada zakat harta, wa zakatu badanin zakat badan. Zakatul mal zakat harta wahiyya yaitu al amwalu sittah harta yang 6 allati tajibu fiha zakat yang wajib padanya zakat. Pertama an-na'am, binatang ternak. Tapi unta, sapi, kambing. Lain pada itu kada ada zakat. Orang beternak unta, beternak kambing, beternak sapi. Itu aja binatang nang dizakati. Hadangan termasuk sapi juga. Kuda kada berzakat. Ayam kada berzakat. Itik kada berzakat. Karena kada termasuk harta yang wajib dizakati. Kita bisa ayam misal 1000 ikung, berzakatlah, berzakat.
Nah, lain halnya kalau kita jual tukar ayam. Nah, itu zakatnya bukan zakat ayam, zakat perdagangan. Bisa 10 ekor bisa ayam jual tukar setahun sampai nisabnya. Nah, itu dizakati. Kalau ayamnya kada berzakat. Lain hal sapi, kambing, unta. Wan naqdani, emas, perak. Itu dizakati. Wa urudut tijarah, harta perdagangan. Dagang na apakah? Asalkan nang halal, nang diirini oleh syara, itu zakat. Wal muasyarat, biji-bijian buah-buahan, beras, gandum, kurma, anggur dan sebagainya. Warrikaz, harta patakan. Harta patakan jahiliyah. Wal ma'din, dan tambang. Nama jamul itu na'am, naqdani, urudut tijarah, muasyarat, rikaz, lawan tambang, ma'din. Yang kedua zakatul badan, zakat badan, wahiyya zakatul fitri, zakat fitrah. Ya kama sayati selagi akan datang penjelasannya. Syurutu wujubiz zakat, syarat wajib zakat khamsatun 5. Al-Islamu, pertama Islam. Fala tajibu, tidak wajib zakat alal kafir asli, atas orang kafir yang asli. Kafir asli artinya kafir nang buaan dalam barok sudah kafir. Orang agama Islam asalnya kemudian bakafir, itu kafirnya kada asli, marahnya murtad. Tidak wajib zakat atas kafir asli. Wa ammal murtaddu, adapun orang murtad, fayuqafu maluhu, dihentikan hartanya indariddatihi, ketika murtadnya, ila ayyarji'a ilal Islam, sampai dia kembali kepada Islam. Fa'in mata murtad, dan jikalau dia mati dalam keadaan murtad, bayalziru maluhu fai'a, jadilah hartanya itu kembali ke negara. Orang murtad hartanya kada kau diwaris milik pemerintah. Wa yatabayyanu zawalu milkihi, dan jelas nyata hilang hartanya si murtad itu min hini riddati, dari ketika dia murtad. Wa in 'ada lil Islam, kalau dia kembali si murtad tadi masuk Islam pulang, fayutalabu, dia dituntut bi ikhraji zakati ma madha fi ayyami riddatihi, dituntut dia mengeluarkan zakat yang telah lalu pada hari-hari murtadnya itu. 10 tahun dia misal murtad, ba Islam pulang bahasa, nah 10 kali lipat dihitung zakatnya. Itu orang murtad. Jadi pertama syaratnya yang wajib zakat itu adalah orangnya Islam. Yang kedua al-hurriyatu, merdeka. Fala tajibu, tidak wajib zakat ala rakik, atas budak sahaya. Wa ammal muba'adu, adapun budak muba'ad, fatajibu zakatu ma malakahu bi ba'dihil hur. Itu kan ada di sini hamba-hamba ini. Yang ketiga wajib zakat itu ta'ayyunul milki, nyata tertentunya milik. Ada ampunnya harta itu yang dizakati. Kalau harta itu kada ada ampunnya, siapa ampunnya? Umum, itu kada ada zakatnya. Fala tajibu zakat, tidak wajib zakat ala ma wuqifa, atas yang diwakafkan, ala jihatin amma, seperti jihad yang umum. Kal fuqara, seperti orang fakir, au alil bait, atau keluarga Rasul. Misalnya kebun kurma, ini kuwakafkan kebun kurma itu untuk ahlul bait Nabi. Itu ada dari zakat kebun kurma itu. Kenapa? Karena ampunnya umum. Atau kebun kurma itu kuwakafkan untuk fukara dan masakin. Kalau kini hasil dari kebun kurma itu kada berzakat. Kenapa? Ampunnya umum.
Wa ammal mauquf ala muayyan, adapun yang diwakafkan atas orang tertentu, karena khlin mauqufin ala Zaidin misalnya. Itu batajibu zakat biraiha, wajib zakat pada hasilnya idza balagan nisab, bila sampai nisab. Ini kebun kurma kewakafkan untuk Zaid tertentu orangnya. Nah, itu wajib Zaid menjakati kalau hasilnya kira sampai satu nisab. Yang keempat, tamamul milik, sempurna milik. Ayyakunal milku tamman, miliknya sempurna. Fala zakata fi malil mukatab li dha'fi mulkihi. Li dha'fi milkihi mintulah. Mukatab pada ada juga di sini. Yang kelima, tayakunul wujud, nyata adanya. Pada zakat tapi mali irsin, tidak wajib zakat pada harta warisan mauqufin yang diwakafkan li janin, untuk janin. Li adami tayakuni wujudihi, karena tidak yakin janin itu adanya. Saya kinanya mati keluar. Wala ala baqiyatil warasah li dha'fi milkihim. Kama qala sahibu safati zubat, wa innamal fardu ala man aslama hurrin muayyanin wa milkan tammama. Palais hurrin muayyanin wa milkan tammama. Palaisa min syuruti wujubiz zakat, tidaklah daripada syarat wajib zakat al-buluk balik wal aklu akal. Jadi patajibu fi malis sabi, wajib zakat pada harta anak-anak, wal majnun, dan orang gila. Wal mukhatab bidzalik, yang dikhitab dengan demikian waliyuhuma, walinya. Yatim umpamanya, yatim kanak-kanak yang belum balik, ditinggal mati oleh orang tuanya, laki-laki yatim. Bertinggal warisan saling benyakan si yatim ini. Nah, itu wajib dia membayar zakat. Nang maniyatinya siapa? Walinya. Atau orang gila tapi sugih karena warisan banyak. Nah, wajib harta orang gila itu dizakati. Wajib dizakat. Namun nang maniyatinya, nang mengurusnya adalah wali daripada orang gila itu. Wal mukhatab bidzalik waliyuhum. Hingga situ syarhul amwal allati tajibu biha zakat, penjelasan mengenai harta-harta yang wajib padanya zakat. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل على سيدنا محمد في الوسطين. اللهم صل على سيدنا محمد في النبيين. اللهم صل على سيدنا محمد في نبي الأولين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله سيدنا أن يا الله بقبول هذا اليوم وهذا اليوم الجمعة وستة الأيام أتوقع من رحمتك يا محمين. اللهم بارك في الحياة في المقام رسول الله عليه برحمتك ابتلانا برحمتك لسنا ما كم من صلى الله عليه وسلم في المدينة والنار الله. يا الله جل رحمن رحيم بارك في الحياة في المكان يا رسول الله يا رسول الله أنت الرحمن ابتلانا برحمتك لسنا ما كم نبي محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة والنار الله. السلام عليك يا رسول الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليك أيها النبي السلام إلى عيدك أنك تبعتك برحمتك يا محمد ثم إلى رحمة محمد عبد الله وعلى نور الحي بإذن الله ولا هندسة المفاتيح فعيسى أتاني محمد محمد عيسى المجيد بالوكيل معسى وجب المسلمين برحمتك يا محمد ثم إلى رحمة الله تعالى وجدتك من بحيث عبد الغني عبد الصالح الله وجب المسلمين برحمتك يا محمد ثم الله بلاد بك على الجزء الداني واستغفر على الذين وشيء من قوة محمد من ياتي بعدك برحمتك يا محمد ثم إلى رحمة يوسف البقر بلا نفسي وتوب المؤمنين في سمات برحمتك يا محمد ثم إلى رحمة بعلمي من حي محمد وسلم أمسك تقول يا رسول الله ولا رحمة بعلمي من علي هذه من علمي الحبسي أبعد من عمي السلام في سوء وجب المسلمين سمات برحمتك يا محمد ثم إلى رحمة البقر من بلسان الحنان بسم الله الرحمن الرحيم محمد بن زيد ولأحمد بن هاشم ثم إلى رحمة ثم إلى رحمة هافي من بطن الودان وجب المسلمين سمات برحمتك يا محمد
ثم إلى رهب المهارات في السجاد ثم إلى رهب الحج سبحانه لك عن الحج وفي وسلم ولسوء ولجاتك وجبل المسلمين برحمتك يا محمد ثم أرجو من اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على أنواع وسل الأسرار وتريد الأحياء ومن تحب بيسار سيدنا ومولانا محمد المختار ولأطهار وصحب الأخيرة جدني من أهبال اللهم صل على أنواع وسل الأسرار وتريد الأحياء ومن تحب بيسار سيدنا ومولانا محمد المختار ولأطهار وصحب الأخيرة جدني من أهبال اللهم صل على أنواع وسل الأسرار وتريد الأحياء ومن تحب بيسار سيدنا ومولانا محمد المختار ولأطهار وصحب الأخيرة جدني من أهبال ربنا اسمعني ما تب علينا انك تب رحيم ربنا اسمعني ما تب علينا تب رحيم ربنا دمسنا كنا من الحاسدين اللهم صل جنة من عبدك في النار اللهم صل جنة من النار اللهم صل جنة من النار برحمتك يا محمين اللهم صل على الله وبركاته في العمر وصحة بجسم وسعة الرزق وتوبة الموت ورحمة الموت مغفرة بعد الموت اللهم حول علينا ملكة الموت اللهم حول علينا ملكة الموت اللهم حول علينا ملكة الموت من الحساب ربنا انزل بعدها يرجوك رحمة عند الوهاب ربنا لا تكن من الحاسدين اللهم صل جنة من السنة يا الله كما اللهم صل جنة من السنة اللهم صل جنة من السنة برحمتك يا محمد اللهم دينا بهداك وتجعلنا ممن حلا فعامك باصر اللهم دينا بجل الله اللهم سلكوا تقبح الذنوب وتسبل العيوب وتسبل القلوب ولمنسوب اللهم فيت أمتي سيد محمد اللهم فيت أمتي سيد محمد واستر أمتي سيد محمد وارحم أمتي سيد محمد وزمون أمتي سيد محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيد محمد اللهم صل على سيد محمد اللهم صل على سيد محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على هدي سيدنا مولانا محمد وعلى اله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang kepada puasa Ramadan